بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقیم اللہ مظہری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مولانا بلال احمد مدنی کے ساتھ حاضر. مولانا صاحب، دنیا کے مختلف ممالک سے لا کر یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے سے لے کر دنیا کے نقشے پر اسرائیل ایک ملک کے طور پر کب بنا؟ دوسری بات یہ کہ کیا یہودیوں کے اس مضمون مقاصد کی راہ میں خطہ کے دوسرے عرب ممالک نے کوئی مزاحمت نہیں کی؟ اور اگر مزاحمت کی تو اس کے نتائج کیا تھے؟ اس بارے میں بھی ذرا قدر تفصیل سے میں بتلائیے گا. واقعی یہ حیرت کی بات ہے، کیونکہ تاریخ کے تناظر میں مسئلہ فلسطین کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس تنازع کی جڑ 1799 میں ملتی ہیں، جب نیپولین جو فاتح مصر تھا اور نیپولین بادشاہ تھا فرانس کا، اس نے جب پہلی مرتبہ یہ نظریہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے آباد کرنے کا اپنے فرانس کے ایک خاص پارلیمنٹری ہاؤس کے اندر اس نے پیش کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام ہونا چاہیے. عملی طور پر فلسطین میں پہلی صہیونی آباد کاری 1882 میں ہوئی، جس کے 3 برس بعد باقاعدہ صہیونی تحریک کا آغاز ہوا. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جو 1923 کے اندر یہ ٹوٹتی ہے، اس کے خاتمے کے بعد فلسطین کا علاقہ بشمول یروشلم برطانیہ کے تسلط میں چلا گیا، اور 1896 سے لے کر کے 1948 کے دوران ہزاروں لاکھوں یہودیوں نے صہیونی تحریک کے زیر اثر تمام دنیا سے اس علاقے کا رخ کیا، جو کہ دنیا کے مختلف ملکوں، مختلف خطوں کے اندر یہ بسے ہوئے تھے. یہ صہیونی تحریک نے ان تمام مختلف ملکوں کی آبادیوں، یہودی آبادی کو اس کی طرف متوجہ کیا اور ان آبادیوں کو فلسطین کے اندر لا کر کے آباد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں. نتیجے میں ان نو آباد کار یہودیوں اور اس فلسطین کے جو اصل باشندے مسلمان تھے، ان کے درمیان اختلافات اور لڑائیاں ہونے لگیں. بالآخر اقوام متحدہ نے 1947 عیسوی میں فلسطین اور اسرائیل کی تقسیم کا امن منصوبہ پیش کیا، جس کو کہتے ہیں 2 ریاستی منصوبہ، کہ اسی سرزمین پر جب یہودی آ کر بس گئے ہیں اور اس کے جو پرانے قدیم باشندے مسلمان جو اسی سرزمین کے رہنے والے ہیں، تو اس سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ یروشلم کے نام پر، ایک حصہ یہودیوں کے ریاست کے طور پر جانا جائے، اور دوسرا حصہ فلسطین کی ریاست کے طور پر جانا جائے، اور یہ دونوں کے دونوں حصے یہ آپس کے اندر پرامن طور پر رہیں. لیکن ہوا آخر میں کیا کہ جب اسرائیل کی تقسیم کا یہ امن منصوبہ پیش ہوا، جس میں یروشلم کا ایک ایسا شہر تھا جس کی بہت خاص اہمیت دی گئی، کیونکہ اس شہر کا کنٹرول اسی لیے اس کی خاص اہمیت کی بنیاد پر اقوام متحدہ نے اپنے پاس رکھا، کیونکہ اس شہر کی اہمیت تینوں بڑے مذاہب اور دنیا کے 3 بڑی اقوام کے لیے یکساں تھی. اور وہ 3 بڑی اقوام کون سی ہیں؟ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے یہ تینوں کے تینوں یہ شہر یروشلم نہایت ہی مقدس ہے. لیکن اگلے ہی برس جب یہ اقوام متحدہ نے یہ تجویز پاس کر دی تھی کہ یہ 2 ریاستی فارمولہ ہے اور یروشلم اقوام متحدہ کے زیر کنٹرول رہے گا، تاکہ یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے لیے وہاں پر زیارت کے لیے آنا اور اپنی اپنی عبادت گاہوں کو اوپر اپنی عقیدت کے طور پر وہاں پر عبادات کرنا آسان ہو جائے. لیکن اگلے ہی سال 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد صہیونی طاقتوں نے اس مقدس شہر یروشلم کو مغربی علاقے پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا. بعد ازاں 1967 میں یہ سب سے پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جو 1948 میں لڑی گئی، اور 1948 کی اس عرب اسرائیل جنگ کے دوران یروشلم مسلمانوں سے اور عربوں سے چھین لیا گیا، اور وہ یروشلم جو کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے اندر وہ اس کے اپنے زیر کنٹرول تھا، لیکن اقوام متحدہ اس یہودیوں کو نہ روک سکی اور اس کو اوپر یروشلم پر قبضہ یہودیوں کا ہو گیا. اس کے بعد 1967 میں اس شہر کے مشرقی حصے پر شام، مصر اور اردن کو شکست دینے کے بعد، یعنی ایک عربوں کا ایک مشترکہ حملہ ہوا اسرائیل کے اوپر، جس میں 4 عرب خطے کے ممالک تھے. ایک تو
یہ تھا مصر، پھر شام، پھر اردن اور جارڈن، اور یہ چاروں کے چاروں ممالک مل کر کے بھی اسرائیل کو شکست نہ دے سکے، اور ان کے مقابل میں اسرائیل نے ان کو شکست فاش دی، اور پھر جو باقی بچا حصہ یروشلم کا تھا اس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح پر مظلوم فلسطینیوں پر عالمی طاقتوں اور اسرائیلی مظالم کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر اس وقت مسئلہ فلسطین ایسا حل طلب تنازع ہے جو عالمی ضمیر پر سوالیہ نشان ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ظالم اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا دنیا میں کوئی نہیں، اور عالمی ضمیر خاموش ہے اور ان تمام تر مظلوموں کے خون کو صرف خاموش انداز میں دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے تصور کی تکمیل میں پاگل ہوا جا رہا ہے، اور ہر چند سالوں کے بعد فلسطین کے مسلمانوں سے اپنے ہاتھ کو خون سے رنگنے کا شوق پیدا کرتا ہے، لیکن ان فلسطینیوں کی قربانیوں اور ان کی جانباز مجاہدانہ کوششوں کے نتیجے میں اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فلسطین کے یہ مجاہدین ہیں جو کہ اس کے راستے کو روکے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب، حالیہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اسرائیل جس خوفناک انداز میں غزہ شہر پر بمباری کرتا رہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں بھی شہید ہوئی، اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور کن حالات میں یہ جنگ شروع ہوئی، اور 57 مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کوئی قدم اٹھا رہے ہیں؟ اس بارے میں بھی قدر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ ابھی جیسے آپ نے ابھی سنا کہ فلسطین میں اور اسرائیل کے درمیان کا یہ تنازع بہت قدیم و پرانا ہے، لگ بھگ 72 سال کا یہ تنازع ہے جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے اندر سینکڑوں مرتبہ کی ان کی لڑائیوں کے درمیان ان کی مذمتی قراردادوں کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ اسرائیل اپنے مذموم ارادے سے باز نہیں آتا، کیونکہ فلسطین میں اسرائیل کی آما پر پیدا ہونے والا جو موجودہ تنازع ہوا اور یہ جو موجودہ جنگ شروع ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جبکہ 7 مئی کو اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی میں نماز ادا کرتے فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں درجنوں نمازی زخمی ہو گئے۔ اگلے دن جب وہاں شب قدر تھی، اسرائیل نے ناکہ بندی کر کے مسلمانوں کا داخلہ مسجد اقصی میں بند کر دیا۔ 10 مئی کو اسرائیلی فورسز نے ایک اور حملہ کیا اور اس مقدس مسجد کے بڑے داخلی دروازے پر قابض ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جب اسرائیلی 1967 کی جنگ میں فتح کی خوشی میں یوم یروشلم مناتے ہیں۔ حماس اور اس کی ساتھی تنظیموں نے اس صورتحال پر احتجاج کیا اور اسرائیل کو الٹیمیٹم دیا کہ اس مسجد اقصی اور کچھ دیگر مسلم علاقوں سے اپنا ناجائز تسلط اور قبضہ فوری طور پر ختم کرے۔ جب اسرائیل جہریت جاری رکھی تو حماس نے اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹوں سے حملہ شروع کر دیا، اور جواب میں اسرائیل نے حماس کے خلاف غزہ میں فضائی حملے شروع کر دیے، اور ابھی عالمی طاقتوں کی مداخلت سے سیز فائر ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ سیز فائر کتنے دن قائم رہتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی عادت ہے کہ وہ اپنے کسی بھی وعدے کے اوپر قائم نہیں رہتا ہے، اور موجودہ صورتحال کے اندر امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مکمل حمایت اور عملی پشت پناہی کی بدولت ہی سلامتی کونسل اور اسلامی تعاون تنظیم میں صہیونی جہریت رکوانے میں بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ اسلامی تعاون تنظیم، جسے OIC کہا جاتا ہے، اس نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا ہے کہ القدس اور مسجد اقصی مسلم امہ کے لیے ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسرائیل ظالمانہ نے اگر اس ظالمانہ جنگ کو بند کرے اور موجودہ حالات کا ذمہ دار اسرائیل کو اس OIC کے اس کانفرنس کے اندر ٹھہرایا گیا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل مطالبات نہ مانے، جیسا کہ واضح ہے، تو یہ اسلامی ممالک کیا کر لیں گے؟ اس بارے میں OIC کی طرف سے کوئی ٹھوس لائحہ عمل تجویز نہیں کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مصر کی آبادی تقریباً 10 کروڑ ہے، لبنان کی آبادی 52 لاکھ ہے، شام کی آبادی 2 کروڑ ہے، اور اردن کی لگ بھگ 1 کروڑ ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی صرف 87 لاکھ ہے، اور یہ اسرائیل جو کہ 14 کروڑ کی آبادی پر مشتمل پڑوسی ممالک کو
सन 1967 के अंदर 14 करोड़ की मुश्तमिल आबादी वाले पड़ोसी ममालिक की मुश्तरका जंग करते हुए 87 लाख की यहूदी आबादी ने इन तमाम अरब ममालिक को शिकस्त फाश दे दी। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात दुनिया के अंदर नहीं हो सकती। और इसी खित्ते के अंदर अरब मुल्कों की तादाद देखा जाए तो उनकी कुल आबादी इस इसराइल के इर्द गिर्द जो बसने वाली आबादी है मुसलमानों की, अरबों की, वो लगभग 50 करोड़ की है। और पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब के करीब करीब मुसलमान दुनिया के अंदर बसते हैं और 57 मुस्लिम ममालिक हैं। ये 57 मुस्लिम ममालिक और ये 2 अरब की ये मुस्लिम आबादी जो दुनिया के अंदर फैली हुई है, और इस मुल्क इसराइल के इर्द गिर्द के पड़ोसी ममालिक में बसने वाले अरब खित्ते की आबादी लगभग 50 करोड़ है। ये सब के सब इस इसराइल की 87 लाख की आबादी के सामने इतनी बेबस क्यों है? इस पर तबसरा निगार यूं कभी कभी जिक्र करते हैं कि बड़ी वजह इसकी इस्लामी ममालिक में अमरीकी असर व नफूस के अलावा मगरबी मुल्कों का तिजारती व इक़्तिसादी दबाव है। बाज़ अरब इस्लामी ममालिक हाल ही में जो अभी चंद माह हुए हैं कि इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और जो बाकी बच गए हैं अरब खित्ते के जो दूसरे अमीर ममालिक, वो भी तस्लीम करने के लिए पर तौल रहे हैं और इसके लिए खुफिया तौर पर उनके साथ डिप्लोमेटिक प्रोग्राम उनका जारी है। और दर हकीकत बेशतर मुस्लिम ममालिक गैर मुल्की ताकतों के आलाकार नहीं तो कम से कम सहूलतकार जरूर बन चुके हैं, जो एक तरीके से यहूदियों के सहूलतकार बन करके उनके लिए एक गुलामाना जिंदगी जी रहे हैं। ताहम मजमूई तौर पर देखा जाए तो दुनिया के बेशतर ममालिक में फिलिस्तीनियों की हिमायत में रोजाना होने वाले मुजाहरे जाहिर करते हैं कि हक के लिए उठने वाली ये आवाजें अभी कमजोर नहीं पड़ी हैं। अभी जो सीज फायर हुआ है, कोई ये ना समझे कि ये अरब खित्ते के या किसी मुस्लिम ममालिक के बयानबाजियों और उनकी तहरीक पर यह सीज फायर हुआ है। दुनिया के अंदर बसने वाले वो इंसाफ पसंद लोग जो मजलूमों के हक में आवाज उठाते हैं लेकिन वो गैर मुस्लिम हैं, उनके दबाव के अंदर अमेरिका और दुनिया के दूसरे ताकतवर आलमी ताकतें मजबूर हुई हैं कि वो इसराइल को इस जंग को रोकने के ऊपर मजबूर करें। जैसा कि चीनी वजीर खारजा ने अपने बयान में कहा कि हालात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस मसले का सिर्फ 2 रियासती हल ही पायदार हल है। जो 1947 के अंदर इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान का अक़वाम मुत्तहिदा ने एक फार्मूला दिया था, 2 रियासती फार्मूला, वही उसका पायदार हल है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हम अमेरिका पर जोर देते हैं क्योंकि हमेशा जब कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद पेश होती है तो अमेरिका इस यहूदी और इसराइल की हिमायत में खड़ा होकर के उसको हर किस्म के जालिमाना हरकतों के लिए उसके लिए जवाब फराहम करता है और उसके लिए तमाम तर ताउन पेश करता है। उसके लिए इस चाइना ने अमेरिका को मुतनब्बह करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और मुनसिफाना पोजीशन इख्तियार करे, क्योंकि अमेरिका सलामती काउंसिल की तरफ से मजबूत इक़दाम के लिए हमेशा कोशिशों की राह में रुकावट बना हुआ है। इस सिलसिले में मैं आपको इस तमाम तर आदाद शुमार की रोशनी में एक हदीस ही सिर्फ बयान कर सकता हूं ताकि हम मौजूदा हालात में हम मुसलमानों की बेबसी और दुनिया में पैदा हो जाने वाली जिल्लत और रुसवाई की वजह क्या हो सकती है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर बयान फरमा दी है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, करीब है कि गुमराह और कुफार तुम पर इस तरह यलगार कर देंगे जैसे भूखे लोग खाने की थाल पर टूट पड़ते हैं। किसी ने सहाबी ने अर्ज किया कि क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी जाति ऐसी होगी जैसे सैलाब की झाग की तरह तुम होगे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिल में वहन डाल देगा। साहबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज है जिसकी वजह से दुश्मनों के दिल से हमारी हैबत निकल जाएगी? आपने फरमाया वहन दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत है। और सब एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि दुनिया में जब भी कोई ऐसी संगीन सूरत हाल पेश आती है तो मुसलमानों का जोश और जज्बा देखने के काबिल होता है, मगर मुसलमानों के जोश और जज्बे की शिद्दत के बावजूद नतीजा सिफर होता है। आखिर ऐसा क्यों है?
इसी तरह मसाजिद और मुक़द्दसात इस्लामिया के साथ हमारी अक़ीदत और मोहब्बत का हाल है, लेकिन सब के बावजूद रुसवाई और जिल्लत हमारा मुक़द्दर क्यों बनी हुई है? बड़ा चुभता हुआ सवाल है और लगभग पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा का यही सबसे बड़ा अलमिया है। अभी रमज़ान के बाद ईद की खुशियां हमने मनाई हैं और इसी ईद के आखिरी अशरे से लेकर के ईद की तमाम खुशियां इसी खूनी माहौल के अंदर गुजरी हैं कि हम ईद उल फित्र और ईद मिलादुन नबी की तक़रीबात किस कदर जोश व जज्बा से मनाते हैं। कभी कभी मैं खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि ये जोश व जज्बा जो उम्मत के अंदर गाहे बगाहे मुख्तलिफ हालात और वाक़यात की तनाजुर के अंदर दिखता है, ये आखिर चीज़ क्या है? तारीख का एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं जानता हूं कि कभी कौमों की कामयाबी के लिए हमेशा नतीजा पैदा करने वाली चीज कौमों का जोश और उसका जज्बा ही होता है, लेकिन कभी भी हम मुसलमानों की कौमी कामयाबी के लिए हमारा जोश व खरोश कभी भी नतीजा खेज साबित नहीं होता। हालांकि इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि जोश व जज्बा ने तारीख के धारे तब्दील कर दिए हैं, लेकिन यहाँ हम मुसलमानों के जोश व जज्बा, जुनून और तमाम तर तहरीकात, इजलास और सड़कों के ऊपर स्ट्राइक और एहतजाजात ने हमें क्या दिया? सवा सिफर के और एक पुरशोर हंगामा के। इसको अगर मिसाल में मैं समझाऊं तो यही ऐसा लगता है कि अपने ही मुल्क में रहते हुए एहतजाज और इजलास के नाम पर हम अपने हाथों से खुद अपने गालों पर मार रहे हैं, अपने हाथों से खुद अपना सीना पीट करके अपने को जख्मी कर रहे हैं और अपने ही मुल्क में अपने ही मुल्क की इस तमाम संपत्तियों और उसके सरमाया को हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इससे यहूदियों का या हमारे दुश्मन का हमारे जोश और जज्बा से क्या नुकसान होता है या हमारे लिए उसका कोई नतीजा पैदा हो पा रहा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जोश और जज्बा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तमाम के तमाम जोश व जज्बा जो हम उम्मत मुस्लिमा में ऐसे खास हालात में रद्द अमल के तौर पर जाहिर होता है वो मिलावटी तो नहीं या रियाकारी का इसमें खोट तो नहीं? क्योंकि ऐसा ही है जैसे कि जोश व जज्बा का उबलना ऐसे ही है जैसे कि किसी हांडी के अंदर उबलता हुआ पानी हो जो अंदर ही अंदर उबलते उबलते वो भाप बनकर के फिजाओं में तहलील हो जाता है और न तो वो पानी बचता है और न वो हवा की शक्ल में कहीं वजूद रहता है। बस उस उबाल का तमाम तर इख्तिताम उसका अदम है और उसका खत्म हो जाना है। वरना करोड़ों इंसानों का ये जोश व जज्बा कोई न कोई रंग तो जरूर लाता, क्योंकि इंसानी तारीख का मैंने अभी फार्मूला बताया कि हमेशा तारीख के अंदर कौमों का जोश और जज्बा ये तारीख की धारा और उसके जिंदगी की तारीख को बदल दिया है। अब हमारे ये जोश व जज्बा अगर इसी तरीके का बेनतीजा रहा और इससे कोई किस्म की तब्दीलियां रूनुमा ना हो सकें तो ऐसी नंगी तलवार को क्या चाटना है जिसे टमाटर भी ना काटे जा सकते हों, या ऐसी घंघोर घटाओं का क्या फायदा जो हमारे इस सड़कों पर हमारे इस खित्ते के ऊपर पानी बरसाए बगैर गुजर जाए। कहीं जोश व जज्बा के साथ ईद मनाई जाती है, कहीं जोश व जज्बा के साथ यही ईद खून में नहलाई जाती है और हम सिर्फ नारे लगाने और उसके मजम्मती करारदादों के पास करने के अलावा और क्या कर पाते हैं? हालात में कोई तब्दीली नहीं आती। इसकी वजह क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि दुश्मन नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है, उसकी जद्दोजहद, उसकी काविश और अपने आप को जमे रहने के लिए, इस्तिकामत के लिए वो चीजें जो नामुमकिन थी उसको मुमकिन बना दिया। और हम मुसलमानों का क्या हाल है कि जो मुमकिन था वो भी मुमकिन को हमने बाकी नहीं रख पाए, बल्कि मुमकिनात को भी हमारे अपने इस एहसास कमतरी और कम हिम्मती की वजह से हमारे दरमियान वो भी नामुमकिन बन गया। इससे ज्यादा बदबख्ती की बात और क्या हो सकती है? जोश जज्बा के साथ नारा लगाना ही आता है। ये खाली खोली जोश जज्बा ज्यादा से ज्यादा वही कुछ कर सकता है जो आज हमें दिखाई पड़ता है कि जोश और जज्बे के साथ नारा लगाना, स्ट्राइक करना, एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलना और तोड़फोड़ करना, और इन तमाम तमाशों से ऐसे ही है जैसे हम अपने हाथों से खुद अपने गालों पर मार रहे हों, अपने हाथों से खुद अपने सीनों को पीट करके जख्मी कर रहे हों। इसका क्या हासिल है? कहीं भी हमारी सोचों, जरा सोचिए कि अगर ये जोश जज्बा है तो क्या हमारी सोच, हमारे रवैयों,
में कोई तब्दीली आई है? दुनिया एक एक दिन में, आज दुनिया जिस तेजी के साथ बदल रही है, उस बदलती हुई दुनिया के अंदर एक एक दिन में एक एक सदी का फासला तय हो रहा है। लेकिन हम खाली खुली जोश जज्बा पर सवार खुद को दुनिया का शहसवार समझते हैं और इस नाकाबिल तरदीद हकीकतों को एक नजर भी देखने के रवादार नहीं। फिर भी हम समझते हैं कि दुनिया के बादशाह हम हैं और अपने इस बादशाह के जोम के अंदर ख्वाबों के इस दुनिया में रहते हुए हम दुनिया को फतह करने का नारा लगाते हैं। ऐसे ऐसे लायानी अगर मुसलमानों की मजलिसों में खा उलमा की हो या दानिश्वरों की, उनके दरमियान की गुफ्तगू को अगर आप सुने तो हैरान हो जाएंगे कि उनके दरमियान ऐसे ऐसे लायानी और गैर मुतअल्लिक मौज़ूआत पर खाली सर टकराते जाते हैं कि हैरत होती है और खौफ आता है कि जो कौम अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, दुश्मन जिसके खात्मे की साजिशें कर रहा हो, वो आज अभी भी वो उस छोटे छोटे अपने जाती मसलों के अंदर उलझी हुई है। वो बगदाद का वो वाकया कि अभी जब हलाकू खान बगदाद को घेरे में ले रहा था तो बगदाद शहर के अंदर उलमा मुनाजरे के स्टेज पर इस उन्वान पर बहस कर रहे थे कि सुई की नोक पर कितने फरिश्ते उस पर टिक सकते हैं, कौवा का गोश्त जायज है कि नाजायज है, इस पर बहसें हो रही थीं। उसी तरीके से दुनिया के अंदर चारों तरफ से ये खूनी यलगार हम पर होने वाली है और हुई जाती जा रही है और हम सिर्फ जोश और जुनून के अंदर सिर्फ नारे लगा करके अपनी निजी महफिलों के अंदर सिर्फ लड़ने झगड़ने और ऐसी लायानी और बेहुदा किस्म के मौज़ूआत के ऊपर अपनी पूरी रातें और अपनी पूरी एनर्जी और सलाहियतों को सर्फ कर रहे हैं। अगर हमारा जोश और जज्बा, गम गुस्सा, अक़ीदत और एहतराम दिखावे के बजाय जिनविन होता, हकीकत पर मबनी होता, तो आज क्या हम लोग वहीं खड़े होते जिस मकाम इबरत पर आज हम बड़ी बेशर्मी के साथ तन के खड़े हैं। आज हमारा हाल यह ना होता। समझ नहीं आती मजीद कितनी नस्लें कुर्बानी देने के बाद ये सादा सी बात समझ में आएगी कि मसाइल के हल के लिए शॉर्टकट दुनिया के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। शॉर्टकट का रास्ता हमारे सफर को और लंबा कर देता है। ऐसा ही हाल हमारे अकीदत और एहतराम का है कि एक मुसलमान आशिक रसूल होने का दम भरता है और हुर्मत रसूल पर जान कुर्बान कर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये वाकई पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सादत की बात है और ये बिल्कुल बरहक और सच है। मगर आपकी हिदायत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के बारे में कभी हमारा और आप सबका क्या ख्याल है कि अगर हमने आका की हिदायत और तालीमात पर अमल किया होता उसी जोश व जज्बे के साथ जिस जोश और जज्बे से हम सड़कों के ऊपर एहतिजाज करते हैं, नारे लगाते हैं, आशिक रसूल होने का दम भरते हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर भी अमल करने के लिए कुछ जज्बा हमारे अंदर होता तो आज हम दुनिया में रुसवा ना होते, जलील ना होते और इस तरीके से हम हर जगह ठोकरें ना खा रहे होते बल्कि बावकार और बाइज्जत होते। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं। अगली नशिस्त में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।